जय जगन्नाथ पिलाने। तो यही वीडियो में क्लास 8 तो गणित बहिर प्रथम विषय सेट तो ताकू डिटेल बुझा ठीक अच्छे। तो जो मानक पूरा बुझे असुविधा अच्छी तो वीडियो को प्रथम एंड पर्यटन देखो जहाँफल कि आपण मैंने जहाँ भी क्वेश्चन आसो सबकि करें ठीक अच्छे। तो ये हूँ आप क्लास 8 तो प्रथम चैप्टर सेट ठीक अच्छे। तो आप मैंने जानते सेट तत्वर प्रवर्तक होती जॉर्ज कैंटर किए पे जॉर्ज कैंटर ठीक अच्छे। तो ये क्वेश्चन भी पे परीक्षा पढ़े सेट तत्वर प्रवर्तक किए सी हूँ जॉर्ज कैंटर। तो सेट हूँ आप नुआ तो सेट आप जानते सेट सेट माने कौन किसी जिनस समाहार को कौन कह पे सेट कह ठीक अच्छे। किसी जिनसर समाहार को कौन कह पे सेट कह जमी किसी जिनस कलेक्शन तो कलेक्शन होगा एग्रीगेट होगा। तो किसी जिनसर समाहार को कौन कह पे सेट कह जमी ओडिशार जिला समूह इंग्राजी भाषार वर्णमाला होगा सप्ताहर दिन गुड़िक होगा गण संख्या समूह होगा जुग्म संख्या 2 4 6 8 समूह यह सब होगा यह सब गुड़े कौन पे सेट ठीक अच्छे। तो तापर आसला एलिमेंट बा उपादान। तो सेट्र उपादान तो उपादान पे कौन जो वस्तुगुड़ी नहीं सेट दी गठित सेट को सेट्र गोटे गोटे उपादान कहुए पे जमीका जुग्म संख्या गोटे सेट होगा। तो जो उपादान गुड़िक रही है 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा तापर 10 होगा तापर डट डट चलो। तो ये सब कौन कह गोटे गोटे उपादान कहुए कौन कह पे 2 होगा गोटे उपादान 4 गोटे उपादान 6 गोटे उपादान 8 गोटे उपादान 10 गोटे उपादान। तो सेट मध्य जो सब रहा जहाँ को नहीं सेट गठित तो से कौन कह गोटे गोटे उपादान कहुए एलिमेंट कहुए ठीक अच्छे पे। तो काम था इंग्राजी भाषार वर्णमाला उपादान गुड़िक लेख कही इंग्राजी भाषा वर्णमाला उपादान गुड़िक लेख कौन लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एमतीका डट लिखि लिखि जी ठीक अच्छे। सेमती कहे एक अंक विशिष्ट अजुग्म गण संख्या सेट्र उपादान गुड़िक लेख एक अंक विशिष्ट अजुग्म गण संख्या। तो एक अंक विशिष्ट अजुग्म हेल्ले 1 आइब 3 आइब 5 आइब 7 आइब 9 आइब तो एसबू आसो ठीक अच्छे। तो सेट्र उपादान पे बुझे ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा ससीम असीम सेट कौन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ससीम कौन जदि कौन सी सेट्र उपादान मानक गटी गटी कर गणिले गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति घटे तेबे उक्त सेट्टी एक ससीम सेट अटे अन्यथा उक्त सेट को असीम सेट कह पे देखो। जदि आपण मैंने ये सेट को गणिबे तो केटा उपादान रही गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा रही ठीक अच्छे। तो गणन प्रक्रिया परिसमाप्ति घटीगला तो जब गणिला गणन प्रक्रिया परिसमाप्ति घटुचे ताले से हूँ ससीम सेट ठीक अच्छे। ये हूँ पे ससीम सेट कि सेट पे ससीम जमीका इंग्राजी भाषार वर्णमाला उपादान गुड़िक लेख कर। तो यार सेट को जब गणिबे केटा हम 26टा हम तो गणन प्रक्रिया परिसमाप्ति ये हूँ गोटे ससीम सेट ठीक अच्छे। जदि आपण मैंने जुग्म संख्या समूह करा जुग्म संख्या 2 4 6 8 10 तापर केते आइब तो यह के परिसमाप्ति घटब तो ये हूँ असीम सेट ठीक अच्छे। गण संख्या समूह ये हूँ असीम सेट सप्ताहर दिन गुड़िक ये हूँ ससीम हम इंग्राजी भाषार वर्णमाला ये भी ससीम हम तापर ओडिशा जिला समूह ये भी ससीम सेट जो सेट्र उपादान मान को गणले गण प्रक्रिया परिसमाप्ति घटबनी ताले से हूँ असीम सेट जमीका जुग्म संख्या समूह गण संख्या समूह पूर्ण संख्या ए सब आम असीम सेट ठीक अच्छे। जैसे समस्त गण संख्या सेट से कि प्रकार सेट आए पे असीम सेट एक अंक विशिष्ट जुग्म संख्या सेट ससीम सेट बुझा पड़े ना। नेक्स्ट देखो सेट्र लिखन तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो इंपोर्टेंट जिनस तो आम सेट को केमती लिखा साधारणतः सेट गुड़िक इंग्राजी बड़ अक्षर ए बी सी एमतीका लिखा जाए और सेट्र उपादान गुड़िक छोट अक्षर ए बी सी डी द्वारा सूचित सेट को लिखला बड़े बड़ अक्षर द्वारा लिखा जाए और सेट्र उपादान गुड़िक जो मझे भितर रहा तो ताको इंग्राजी छोट अक्षर लिखा जाए जमी मन करूँ ए गोटे सेट तार उपादान मुझे कहली ए बी सी तो सेट को बड़ अक्षर लिखा जाए जो मझे जो तार भितर जो उपादान रही तो से छोट अक्षर लिखा जाए। नेक्स्ट है जदि ए सेट्र गोटे उपादान ए हुए तो जदि ए सेट्र गोटे उपादान ए हुए ताले ए बिलोंग्स टू ए तो ए बिलोंग्स टू ए
यहाँ को कौन पढ़ा जाए ए बिलोंग्स टू ए कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट मैं जदि बी ए सेट्र उपादान हो नथिले कौन कहले पिला जदि बी ए सेट्र उपादान हो नथिले तो बी डाज नॉट बिलोंग्स टू ए एवं बी डाज नॉट बिलोंग्स टू ए कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए तो एमती पढ़ा जाए ठीक है। सेट लिखापी दुई प्रकार पद्धति अवलंबन करा जाए गोटे हूँ तालिका पद्धति आउ गोटे हूँ सूत्र पद्धति बा सेट गठनकारी पद्धति। मेन कथा है तालिका पद्धति गोटे सेट को तालिका पद्धति लिखला बेले तो प्रथम उपादान गुड़िक एक जोड़ा कुटीर बंधनी मध्य रहा आवश्यक जमीका ए सेट गोटे लिखाई तो यार उपादान गुड़िक 1 2 3 4 5 सब कौन रखा कुटीर बंधनी तो कुटीर बंधनी मध्य रहा दरकार। सेकेंड जिस प्रति उपादान मध्य गोटे कमा रहा दरकार जमी 1 लिखाला तापर कमा रहा 2 एमती कमा रहा दरकार ठीक अच्छे। तापर गौण संख्या सेट पे एन तो कम लिखा एन समान 1 2 3 डट 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 रही सेट आप दुई प्रकार से गोटे हूँ ससीमा गोटे असीम तो ससीम सेट जो मन कर गोटे सेट लिखली ए बी सी तो नेक्स्ट आउटे लिखली बी सी ए तो ये दुईटा सेट सेम ना अलग तो यहाँ सेम ठीक अच्छे। जदि आप गोटे असीम सेट लिखुं ठीक अच्छे गौण संख्या जमी 1 2 3 कम से कम आप 3टा उपादान रहा दरकार आउ सीरियली रहा दरकार ठीक अच्छे 3टा उपादान रहा दरकार आउ सीरियली रहा दरकार जमी 1 2 3 तापर डट 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 एमती रहा ये हूँ असीम सेट। नेक्स्ट पूर्ण संख्या सेट जेड सेट गोटे पूर्ण संख्या तो 0 होगा प्लस और माइनस 1 होगा प्लस और माइनस 2 होगा प्लस और माइनस 3 होगा एमती डट डट चला। गोटे सेट ए बी सी रहा बी ए सी ए बी ए सी बी तो उपादान गुड़िक कौन सी क्रम रहा सेट टी अपरिवर्तित रहे ठीक अच्छे कौन सी क्रम रहा सेट टी अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट जिन गोटे सेट्रे गोटे उपादान 1 रु अधिक थर आसिले तो सेट्रे लिखला थे ही लिखा जाए ठीक अच्छे 1 2 3 3 2 एमती लिखा जाए तो यह केमती लिखा जाए ना 1 2 3 तो सेट्र उपादान गुड़िक जब अधिक थर थो थे लिखा जाए ठीक अच्छे। जदि कौन सी उपादान एकाधिक बार लेखा थाए तेबे से उपादान मान को सेट्रे थरे मात्र लिखा आउ सेट्रे जो उपादान गुड़िक तार कर्म अदल बदल हेले सेट्टी कौन सी परिवर्तन हुए ना। आउ थर्ड जिन पे इम्पोर्टाट जदि गोटे असीम सेट तो लिखला बेले सीरियल लिखे ठीक अच्छे जब ए रु जेड पर्यटन मुझे लिखी ए बी सी जमी डट 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 जेड पर्यटन लिखली ताले सीरियल लिखे से बी सी एमती लिखे ठीक अच्छे। सूत्र पद्धति तो किसी सेट अच्छी जो मानक तालिका पद्धति लिखा संभव नुहे से आपला सूत्र पद्धति ठीक अच्छे। जमी समस्त भारतीय सेट सेट तो समस्त भारतीय सेट आपण मैंने तालिका पद्धति लिखे तो सीटा संभव नुहे तो यहाँ को जो सूत्र पद्धति लिखे कौन हम मन कर समस्त भारतीय सेट गोटे एस सेट तो एस इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स जड़े भारतीय कि और एक्स सच डेट एक्स जड़े भारतीय तो ये क्यारटा को कौन कह कि डट डट दुईटा को तो जेपरिक कहुए कि सच डेट कहुए ठीक कौन कह पे जेपरिक सच डेट पढ़ा जाए। एन गोटे हूँ सेट जैसे कि गौण संख्या से जानते तो एक्स सच डेट एक्स एक गौण संख्या जेड गोटे सेट पूर्ण संख्या जानते एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण संख्या यदि पी गोटे सेट यहाँ को तालिका पद्धति लिखे 2 4 6 8 डट डट रहा तालिका पद्धति तो यह सूत्र पद्धति लिखले कौन हो पे
p इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n मान 2 को पूर्ण करके आसवा दरकार ठीक अच्छे ना 2 द्वारा विभाज्य आउ n बिलोंग्स टू n ये n टा बिलोंग्स टू n या सूत्र पद्धति बी गोटे सेट 2 4 6 8 10 पर्यंत रहा ये देखुला पे डट डट रही तो केते पर्यंत रहा आम कहीपर ना कि यहाँ गोटे ससीम सेट 2 4 6 8 10 तो यहाँ को जब लिखे तो सूत्र पद्धति तो x such that x इक्वल टू 2n आउ n बिलोंग्स टू n आउ n टा इज लेस देन और इक्वल टू 5 तार 5टा उपादान रहा दरकार तो 1 2 3 4 5टा रही 5टा उपादान रहा दरकार ताठारू अधिका हेनी नेक्स्ट एस गोटे सेट ठीक अच्छे एस -1 + 1 तो यहाँ को जब सूत्र पद्धति लिखा तो कौन हम पे एक्स सच डेट x² = 1 सेमती आउ गोटे उदाहरण ना पी गोटे सेट 3 6 9 12 15 तो 3 को प्रकार रोचे 3n हम तो यहाँ को जब सूत्र पद्धति लिखा कौन हम ना एक्स सच डेट x 3n आउ n बिलोंग्स टू n मीन्स गौण संख्या सेट ठीक अच्छे आउ n इज लेस देन और इक्वल टू 5 तार 5टा उपादान रहा दरकार केटा पे 5टा 1 2 3 4 5टा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट पे टी गोटे सेट जार उपादान रही -1 -2 -3 ठीक है एमती डट डट चलला तो यहाँ को जब सूत्र पद्धति लिखा कौन हम ना टी समान -x बिलोंग्स टू x ठीक है -x बिलोंग्स टू n x सॉरी -x such that x belongs to n नेक्स्ट पे एग्जाम्पल गोटे नेबा तो ए गोटे सेट x such that x belongs to n आउ x टा पे x is greater than 5 or equal to 5 और less than 10 और equal to 10 ता माने कही पे एक्सटा कौन कहले पे एक्सटा 5 सहित सामान कि 5 ठारू बड़ हम आउ 10 ठारू सान कि 10 सहित सामान हम तार 5 आसो 6 आसो 7 आसो 8 आब 9 आब 10 आब ठीक है बुझा पड़े ना कहला 5 ठारू बड़ एक्सटा कि 5 सहित सामान तो 5 तो 10टा आउ एक्सटा 10 ठारू कौन कहला ना 10 ठारू सान कि 10 सहित सामान मैंने 5 आसो 6 आब 7 आब 8 आब 9 आब 10 आब बी गोटे सेट तो x सच डेट x इक्वल टू 2n माने 2 को प्रकार आसवा दरकार आउ n बिलोंग्स टू n माने गौण संख्या सेगुड़ा होइथवा दरकार आउ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 तार 5 ठारू बड़ हेनी पे x टा 5 ठारू बड़ हेनी आउ से 2 को प्रकार आसुवा दरकार तो 2 के 2 2 2 4 2 3 6 कहला मैंने 5 ठारू बड़ तो 6 आसबनी ठीक अच्छे तो 2 आउ 4 आसब नेक्स्ट सी गोटे सेट तो कौन कहला x सच डेट x इक्वल टू 3n कहला मैंने पे बुझे 3n मैंने 3 घात 1 हम 3 घात 2 हम 3 घात 3 हम 3 घात 4 हम एमतीका हम ठीक अच्छे आउ n बिलोंग्स टू n मैंने गौण संख्या मैंने परिसमाप्ति घटबनी तो यहाँ को जब तालिका पद्धति लिखे 3 के 3 3 के 3 3 3 9 3 27 3 81 एमतीका डट डट ठीक आसो ठीक अच्छे ये गोटे हूँ 80 सेट बुझा पड़ा आउ 80 सेट को लिखला बेले कम से कम 3टा उपादान रहा निहाती दरकार आउ सीरियली रहा दरकार तापर डट डट देले चलो एग्जाम्पल आउ गोटे ना 3 तो ए गोटे सेट x सच डेट x² = 1 तार माने यहाँ को जब सूत्र पद्धति लिखा 1 आइब -1 आइब तो जार वर्ग पे 1 हुए 1 वर्ग 1 हुए आउ -1 वर्ग भी पे 1 हुए कहीं माइनस इंटू माइनस कले कौन हुए ना प्लस हो जाए -1 इंटू -x 1 हुए जानते पे नेक्स्ट बी देला -x
such that x belongs to n ତାର -1 -2 ଆଉ n ହେଉଛି ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନେ -1 ରୁ ଆରମ୍ଭ -1 -2 -3 ଏମିତିକା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଅସୀମ ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସି ଗୋଟେ ସେଟ୍ x such that x belongs to n 2n ପିଲାମାନେ କହିଲା ମାନେ 2 ର ଘାତ 1 ହେବ 2 ର ଘାତ 2 ହେବ 2 ର ଘାତ 3 ହେବ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ n belongs to n କହିଲା ମାନେ n belongs to n ତା ମାନେ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ସି ଗୋଟେ ସେଟ୍ 2 ର ଘାତ 1 ହେଲେ 2 2 ର ଘାତ 2 ହେଲେ 4 ପିଲାମାନେ 2 ର ଘାତ 3 ହେଲେ 2 2 4 2 8 2 16 ଏମିତିକା ଆସିବ। ଏ ହେଉଛି ଅସୀମ ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଡି ଗୋଟେ ସେଟ୍ x such that x belongs to z z ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ z ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତ x ଟା ଇଜ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇନି ତ x ଟା ଆମର -5 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ତ x ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 5 -5 ଅର୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ବୁଝାଉଛି ତା ମାନେ -4 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସସୀମ ସେଟ୍ ତ ଯାହାର ଉପାଦାନକୁ ଗଣିଲେ ଗଣା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଯେମିତି ଗଣି ପାରିବା ଯଦି 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଣି ପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସସୀମ ସେଟ୍ ଯଦି ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ନ ଗଣି ପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ ସେଟ୍। ତାପରେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କ'ଣ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ତ ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ ସେହି ସେଟ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କୁହାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କ'ଣ ତ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର ସୂତ୍ର ପ୍ରତି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ମାନେ x such that x not equal to x such that x not equal to x ତ ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଅର୍ ଏମିତିକା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତିକା ସଂକେତ କିମ୍ବା ଏମିତିକା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର ତ ଏ ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ନିଜ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ତା ମାନେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଏ ସେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ନିଜ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ସେମିତିକା ନଥିବ ଏକ୍ସଟା ତା ଏକ୍ସ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ସେ ତା ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ସେଟ୍ x such that x belongs to n n ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଆଉ xଟା ପିଲାମାନେ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 2 ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 1 ଠାରୁ ବଡ଼ 2 ଠାରୁ ସାନ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି 1 ଠାରୁ ବଡ଼ କହିବେ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ହୁଏ 2 ଠାରୁ ସାନ ତା ମଝିରେ ତ ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ତ ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ 1 ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ଯେଉଁ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଉପସେଟ୍ ତାହାକୁ ସବସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ତାର ସଂକେତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତିକା ଉପସେଟ୍ର ସଂକେତ ଏମିତିକା ଆଉ ଅଧିସେଟ୍ ବା ଯାହାକୁ ସୁପର ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଅଧିସେଟ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଉପସେଟ୍ର ସଂକେତ ଏମିତିକା ଅଧିସେଟ୍ର ସଂକେତ ଏମିତିକା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଉପସେଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିସେଟ୍। ତ ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଉପାଦାନ ହେଉଛି 1 2 3 ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଉପାଦାନ 0 1 2 3 4 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନା ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ଲେଖିବାନି ଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ବିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏରେ ପାଇବାନି ତ ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଏ ଇଜ୍ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ସେମିତିକା ଅଧିସେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ତ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ବି ଅଧିସେଟ୍ ଏହାର ମାନେ ବି ସେମ୍ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ଯାହା ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ରହିଛି ସେମିତିକା ବି ଅଧିସେଟ୍ ଏ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିରେ ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ତାମାନେ ତ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ନିଜର ଉପସେଟ୍ ଯେମିତି ଏର ଉପସେଟ୍ ଏ ହେଇପାରିବ
ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ନିଜ ନିଜର ଉପସେଟ୍, ଯେମିତି ବି ଉପସେଟ୍ ବି, ଜେଡ୍ ଉପସେଟ୍ ଜେଡ୍, ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଉପସେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଏକ ଉପସେଟ୍। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ନଥାଏ, ତ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ଟା ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଉପସେଟ୍ ଏ, ତ ଏର ବି ଉପସେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ବିର ବି, ସିର ବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଉପସେଟ୍ ଡବ୍ଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡବ୍ଲୁର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରେସନ୍, ସେଟ୍ ଅପରେସନ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂଯୋଗ କ'ଣ, ୟୁନିଅନ୍, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସଂଯୋଗ ମାନେ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯୋଗ ବା ୟୁନିଅନ୍। ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବା ୟୁନିଅନ୍, ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏ ସେଟ୍ ଗୋଟେ, ଏହାକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହୁଏ, A union B समान x such that x belongs to A বা x belongs to B। ବା କିମ୍ବା ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ର ୟୁନିଅନ୍, ବା ଆଉ କିମ୍ବା ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ ଆଉ ଏବଂ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ, ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ 1 2 3, ପିଲା ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ 1 3 5, ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ 2 4 6। ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ମାନେ ସବୁଆକୁ ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଟ୍ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁଆକୁ ଗୋଟେକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଏନି, ତ ଥରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଯେମିତି 1 ଲେଖା ହେଲା, 2 ଲେଖା ହେଲା, 3 ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ 4 ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ 5 ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ 6 ଲେଖା ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେମିତି ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏ ବି ସି, ପି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବି ସି। ତ ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏ ଲେଖିବା, ବି ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଡବଲ୍ ଲେଖିବା କି ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଟ୍ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉପାଦାନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଲେଖା ହେଲା ଥରେ, ବି ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଥରେ ହିଁ ଲେଖା ହେବ। ବି ଲେଖା ହେବ, ସି ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖାଯିବ କି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖା ହେବ, ଥରେ ହିଁ ଲେଖା ଏ ବି ସି। ତ ହେଇଗଲା ଏସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟି। ତ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଥର ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଥରେ ହିଁ ଲେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଛେଦ ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖ, କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଛେଦ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏକ୍ସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ଏକ୍ସ such that x belongs to A ଏବଂ x belongs to B। ତ ଏକ୍ସଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ 1 2 3, ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ 1 3 5। ତ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା 1 ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ତ 1 ଲେଖାଯିବ। 2 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ଲେଖାଯିବନି। 3 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ତ 3 ଲେଖାଯିବ। 5 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ତ ଲେଖାଯିବନି। ତ 1 ଆଉ 3, ତ ଦୁଇଠାଣକେ ଯଦି ଥିବ ପିଲାମାନେ, ସିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍, ବୁଝାଉଛି। ତ ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ए बी सी, टी गोटे सेट पी क्यू आर। तो एस इंटरसेक्शन टी, तो ए एठी अछि, एठी नाही, बी एठी अछि, एठी नाही, सी एठी अछि, एठी नाही। तो यह कौन से आसुना, तो कहीं भी ना, तो यहाँ गोटे शून्य सेट बा एम्प्टी सेट, ठीक अच्छे। तो एमती लिखा जाए अंतर बा डिफरेन्स। तो डिफरेन्स पे कौन, जदि ए और बी दुईटी सेट, तेबे ए सेट्र जो उपादान गुड़िक बी सेट्रे नहांती से गठित सेट को ए अंतर बी सेट कहुए और यह ए माइनस बी द्वारा सूचित है। बुझा पड़ानी, तो गोटे उदाहरण नहीं, ठीक है। जदि आप सूत्र पद्धति लगे ए माइनस बी कौन ना एक्स एक्स बिलंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलंग्स टू बी, कि बी माइनस ए बी डिफरेन्स ए कहुए पे। बी डिफरेन्स ए पे कौन ना एक्स एक्स बिलंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलंग्स टू ए। तो मन कर ए गोटे सेट जार उपादान होची 1 2 3 4, बी गोटे सेट जार उपादान होची 3 4। तो ए डिफरेन्स बी, ए एटा रहा, बी एटा रहा। तो ए रु बी माइनस हो, जो उपादान का अच्छी केवल से ही माइनस हम, ठीक अच्छे। 3 अच्छी, ये 3 अच्छी माइनस हो, 4 अच्छी, ये 4 अच्छी माइनस, जो रहा बाद बाकी से एक आउ 2 रहा, ठीक अच्छे। या कहुए डिफरेन्स। डिफरेन्स में से उपादान गुड़िक पड़े, माने बी रो कौन सी उपादान ए रे रही,
ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଏତିକି ହିଁ କଥା। ବିର କୌଣସି ଉପାଦାନ ଏରେ ରହିବନି। ଯେଉଁ ବାଦବାକି ରହିଲା ଏରେ ତ ସେଇଆକୁ ଲେଖାଯିବ ବି ମାଇନସ୍ ଏ। ବି କେତେ ଥିଲା 3 ଆଉ 4 ଥିଲା ଏ 1 2 3 4 ତ 3 4 ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯିବ 1 ପଳେଇବ 1 ଅଛି କି ନାହିଁ 2 ପଳେଇବ 2 ଅଛି କି ନାହିଁ 3 ପଳେଇବ 3 ପଳେଇବ 4 ବି ପଳେଇବ ତ କିଛି ରହିବନି ତ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ରହିବା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର। ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଯେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଭେନ୍। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ଭେନ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ଭେନ୍ ଚିତ୍ର। ତ ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଉପାଦାନ ହେଉଛି LMN। ତ ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଉପାଦାନ ହେଉଛି LMN। ଆଉ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ ମାନେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରୁହେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ତ ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍ ତ ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍। ତ ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ତା'ମାନେ ଏମାନେ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛେଦ ନ କଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍। ଆଉ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ବି ଏଇଟା ପରସ୍ପର ଛେଦ ସେଟ୍। ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସଂଯୋଗରେ ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କରେ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସେଟ୍ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍। ଆଉ ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହିଁ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ଏଠି ଆମେ ବି ଏର ଏକ ଉପସେଟ୍ ତ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ତା'ମାନେ ବିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ରହିଛି। ବିର ଯେତିକି ଉପାଦାନ ସବୁ ଏରେ ରହିଛି ତ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି କାହିଁକିନା ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ରହିଛି ଏ ଉପସେଟ୍ ବି। ତ ବଡ଼ ହେଉଛି ବି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଉପସେଟ୍ ରହିଥିବ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବି ହେଉଛି ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିରେ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଛି ନେବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଉପାଦାନ ହେଲା ଏ ବି ସି ଡି। ଟି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଉପାଦାନ ସି ଇ ଏଫ୍ ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଟି ତ ୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲି ଲେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ଦୁଇଥର ଥିଲେ ଥରେ ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ତ ଏସ୍ରେ ରହିଛି ଏ ବି ସି ଡି ୟୁନିୟନ୍ ଟି ରହିଛି ସି ଇ ଏଫ୍ ଜି ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କେମିତି ହେବ ଏମିତିକା ହେବ ଆଉ ଏମିତିକା ହେବ। ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଉପାଦାନ ଥିବ ସବୁଆ ହେବ ୟୁନିୟନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛେଦ ଉଭୟ ଉପାଦାନ ମାନେ କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ତାପରେ ଟି ପିଲାମାନେ ସି ଇ ଏଫ୍ ଜି ତ କମନ୍ କିଏ ଏ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ ହେବନି ବି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ ହେବନି ସି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ଡି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଏଇଟା ହେବନି ତ କେବଳ ସି ହିଁ କମନ୍ ଅଛି ତ ସି ରହିଲା। ତ ଏହାର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କେମିତିକା ହେବ ଏମିତିକା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେଦ ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଟି ଅର୍ଥ ଏସ୍ରୁ ସବୁ ଏସ୍ର ଯାହା ବି ଉପାଦାନ ଥିବ ତ ଟିରେ ଯେତିକି ଉପାଦାନ ଥିବ ସେସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ନା। ତ ଏସ୍ରୁ ଟିର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଟିର କୌଣସି ଉପାଦାନ ଏସ୍ ରହିବନି। ମାନେ ଏସ୍ ରହିଲା ଏ ବି ସି ଡି ଟି ରହିଲା ସି ଇ ଏଫ୍ ଜି ତ ସି ଇ ଏଫ୍ ଜି ରହିବନି ସି ରହିବନି ତାକୁ କିଏ ରହିବ ଏ ରହିଲା ବି ରହିଲା ଡି ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଟି। ତାର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କେମିତି ଏସ୍ ଏଇଟା ଟି ତ ଟିଟା ପଳେଇବ ପୁରା ତାର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ ଏମିତିକା ହେବ ଏମିତି ଏଇଟା ଏସ୍ ଏଇଟା ଟି ତ ଟି ପଳେଇବ ତାମାନେ ଏସ୍ରେ ଏଇ ପଟଟା ଖାଲି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଟି ଧର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କେମିତିକା ପିଲାମାନେ ଏମିତିକା হবে ପୁରା ସବୁ। ଯଦି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ସେଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରାଟା ହିଁ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଝିଟା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଉପସେଟ୍ର ପିଲାମାନେ
ଧର ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି, ଏ ଉପସେଟ୍ ବି, ତାମାନେ ବିଟା ବଡ଼, ତାମାନେ ଏଟା ମଝିରେ ରହିବ, ଏଟା ମଝିରେ ରହିବ, ବିଟା ତାର ଏଇଠି ରହିବ, ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି, ଏହାର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କେମିତିକା ହେବ, ଏମିତିକା ହେବ, ଏଇଟା ଏ ଏଇଟା ବି, ବି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଏ ରହିବ, ଏତିକି ରହିବ, ବୁଝୁଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନୀ 1 ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଅନୁଶୀଳନୀ। ତ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନୀ 1 ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।